Hello everybody, my name is Abraham Sarda. You can call me Abraham. I want to explain the three terms that I choose. Number 1, welder. Welder is an executor of the welding process to join two metals, aluminum or other material that can be joined by the hot method. The profession of welding is often underestimated by the general public. The salary of being skilled in the welding can be very high. Therefore, welder who can be said to be proficient will have a certificate, so that he can say that the welder is competent in welding. Sometimes in the industry it is also possible to carry out self-certification to give competence to its employees. However, usual certification in Indonesia is carried out by a professional certification agency. A certification body is a competence forum in Indonesia that has received a license from the National Professional Certification Agency. The need for welder in Indonesia is increasing. Conditions like this are directly proportional to development in Indonesia is also increasing. Many projects require metal concretion to require a welding process, yang artinya jurulas adalah pelaksana proses pengelasan untuk menyambung dua logam, aluminium atau material lainnya yang dapat dilakukan penyambungan dengan metode panas. Profesi jurulas seringkali disepelekan oleh masyarakat umum. Padahal apabila ahli dalam bidang pengelasan, gajinya bisa sangat tinggi. Karenanya welder yang sudah dapat dikatakan mahir akan mempunyai sertifikat hingga bisa menyebut welder tersebut adalah kompeten. Dalam mengelas, terkadang di industri juga dapat melaksanakan sertifikasi sendiri guna memberi kompetensi kepada karyawannya. Namun, biasanya untuk sertifikasi di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi atau yang biasa disebut LSP. Lembaga sertifikasi adalah wadah kompetensi di Indonesia yang mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kebutuhan welder di Indonesia semakin meningkat. Kondisi seperti ini berbanding lurus dengan pembangunan di Indonesia juga semakin meningkat. Banyak proyek yang membutuhkan konstruksi logam hingga memerlukan proses pengelasan. Number 2, dispatchers. An operator is someone who has the task of taking care of all matter from activation to repair of equipment. Operator become an important profession in an industry or company. Operator are people who will run and take care of all the need in performing system operations. An operator's duty, doing and perform a system operation. Doing the system operation is the main task of an operator. Operator must be people who have the ability and knowledge to run a system. The operational system setting cannot be taken lightly because this operation system is the main milestone in the existence of an industry or other activity in a company or factory. Artinya, operator merupakan seorang yang memiliki tugas dalam mengurusi segala urusan mulai dari pengaktifan sampai perbaikan suatu peralatan. Operator menjadi profesi yang penting dalam suatu industri atau perusahaan. Operator adalah orang yang akan menjalankan
dan mengurusi segala keperluan dalam melakukan operasi sistem. Tugas seorang operator melakukan dan menjalankan operasi sistem. Melakukan sistem operation merupakan tugas utama seorang operator. Operator haruslah orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk menjalankan suatu sistem. Setting sistem operasional pun tidak bisa dianggap enteng, karena sistem operasi ini merupakan tonggak utama keberadaan suatu industri atau aktivitas lain di suatu perusahaan atau pabrik. Number 3, truck drivers. Driving the operational official vehicle to escort and pick up the leadership and staff according to the order of their superior. Pengemudi truk mengemudikan kendaraan dinas pejabat operasional untuk mengantar dan menjemput pimpinan dan staf sesuai perintah atasan. Thank you.